میری طرف سے اور آزاد ڈیجیٹل کی طرف سے تمام پاکستانیوں کو اور امت مسلمہ کے تمام مسلمانوں کو عید الاضحیٰ کی بہت بہت مبارک ہو. اگر آپ نے عمران خان صاحب کو کک کرنا ہے, ہاں مطلب کیپنگ ہز پرسنالٹی ان یور مائنڈ, آپ وہ زیادہ ٹھڑکی ہے جو نا دیسی گھی میں بنا ہوا دیسی مرغی کا. میری بیگم سے بھی اچھی کوکنگ جو ہے وہ چوہان صاحب کی ہے. میں آنکھیں بند کر کے بھی اور سوتے ہوئے بھی بریانی بنا سکتی ہوں. آپ نے اگر فیلڈ مارشل صاحب کو کچھ کھلانا ہو تو کیا کریں؟ نہاری. آپ نے اگر کچھ پکانا ہو مریم نواز کے لیے تو آپ کیا پکائیں گے؟ کسٹرڈ. میں نے ایک ہندوؤں کو صرف جناب چیلنج کیا اور تم بتوں کو پوجنے والے ہو اور گائے کا دودھ جناب پیشاب پینے والے ہو, مجھے اتار دیا. آج تک میرے اوپر کرپشن کا کوئی الزام نہیں ہے. مستقل جنگ بندی بٹوین یو ایس اینڈ ایران, اس کی ایک تاریخ نئی رقم ہوگی پاکستان سے. یہ جو آپ نے کہا کہ یہ یہودی لابی ہے, یہ پاکستان کو سٹیبل نہیں ہونے دے گی, کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کے اعلی کار پی ٹی آئی یا عمران خان یہ پہلے سے تھے؟ لانچ کیا ہوا تھا, ہاں وقت کا انتظار تھا کہ کب ان سے ہم نے کام لینے ہیں. السلام علیکم ویورز, آپ دیکھ رہے ہیں آزاد ڈیجیٹل. میں ہوں نوشین طارق. ہمارے تمام ویورز کو اور ان تمام مسلمانوں کو جو دنیا بھر میں اس وقت سنت ابراہیم پر عمل پیرا ہو کر عید الاضحیٰ کی خوشیاں منا رہے ہیں, ان کو میری طرف سے, میری ٹیم کی طرف سے, میرے گیسٹ کی طرف سے بہت بہت عید مبارک. تو جناب آزاد ڈیجیٹل آپ کو رکھتا ہے باخبر. ہم کرتے ہیں تجزیے, تبصرے, پوڈ کاسٹ. تو آج ہم نے کچھ عید کے مومنٹس آپ کے ساتھ شیئر کرنے ہیں. کیوں حسن؟ بالکل جی, عید کے مومنٹس بھی شیئر کرنے ہیں اور کچھ ہمارے دوست کولیگز یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. عید کے دن بھی اتنی ظالم ہے, اس نے کہا پہنچو آفس پہنچو, تو یہ تو بڑا ظلم ہے. ویسے چوہان صاحب کا چہرہ دیکھیں, اس ٹائم جو ہے وہ بالکل لٹکا ہوا ہے. چوہان صاحب کو ایسے عید کے دن روزہ رکھ کر لے کر آیا, آپ نے بلا لیا ان کو, اب وہ خاموش بھی ہو گئے, ورنہ چوہان صاحب کی طبیعت ایسی نہیں ہوتی. چوہان صاحب آلویز جو ہے وہ انرجیٹک ہوتے ہیں اور دیکھیں ایسی جاندار طریقے سے گفتگو کرتے ہیں کہ دوسرے کمرے میں آپ بیٹھے ہوئے ہوں تو پتہ لگ جاتا ہے کہ چوہان صاحب کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے. اور آج دیکھیں چوہان صاحب کو, نہیں چوہان صاحب کی وجہ سے تو آج ہمارے شو میں مزہ آنے لگا ہے. چوہان صاحب ویسے مجھے پتہ ہے عید تو بالکل پرسنل ایک وہ ایونٹ ہوتا ہے, فیملی ٹائم, می ٹائم, لیکن ہم نے کہا آزاد کے ویورز بھی آپ کو مس کر رہے ہوں گے نا. دیکھیں چوہان صاحب جو ہے وہ بکرے کی چامپیں چھوڑ کر, ٹھیک ہے, زبردست قسم کے جو ہے لذیذ کھانے, اور وہ خود کوک کرتے ہیں. ان کو جناب وہ کوکنگ کے بارے جو ان کا ہابی ہے, اس سے آپ نے جناب وہ روک کر تو یہاں بلوا لیا, تو چوہان صاحب کا تو چہرہ لٹکنا ہی تھا نا جی. نہیں چوہان صاحب تو ہمیں عید پہ تھوڑا وہ بھی تو کریں گے نا. چوہان صاحب بتائیں کیسے آپ نے اپنی عید کی شروعات کی ہے آج نماز پڑھنے کے بعد؟ جانور آپ نے خود گرایا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مونا میرا خیال کو آدھا گھنٹہ چوہان صاحب کرنے دو. یہ ٹھیک ہے, یہ مجھے لگتا ہے یہ ان کا اسٹنٹ تھا نا کہ پہلے اداس اور مایوس دکھو تاکہ شروعات سے لے کر آخر تک چوہان صاحب کھائے رہے. ہاں جی کہہ رہے چوہان صاحب. اچھا جی, بات یہ سب سے پہلے تو میری طرف سے اور آزاد ڈیجیٹل کی طرف سے تمام پاکستانیوں کو اور امت مسلمہ کے تمام مسلمانوں کو عید الاضحیٰ کی بہت بہت مبارک ہو. اور باقی عید الاضحیٰ کیا ہوتی ہے, میں تو بیسیکلی پیشن ہے میرا کوکنگ ہے نا, تو میں تو سب سے پہلے بناتا ہوں کلیجی. اچھا ٹھیک ہے نا جی, سب سے پہلے جناب کلیجی جناب پیسز کروا کے, اور باہر کسائی لگے ہوتے ہیں, ہم اندر کوکنگ کر رہے ہوتے ہیں کلیجی کی. اور ہم یہ پوچھ لیتے ہیں بھائی جی بتا دو بچوں سے, گھر والوں سے, ہاں جی ہلکے شورے والی بنانی ہے, مسالے والی بنانی ہے, یا بالکل سوکھی بنانی ہے, ٹھیک ہے نا. اور ٹماٹر کی ہی صرف رکھنی ہے کہ پیاز بھی ڈالنا ہے, ٹھیک ہے نا جی. ہم تو ساری چیزیں پوچھنے کے بعد ماسٹر شیف مونا مست میں نے ان کا ملٹیپل ڈشز فیضل حسین چوہان صاحب I've eaten those, اور آپ یقین کریں کہ خواتین کے مقابلے میں ایون کہ میں کہوں گا کہ میری بیگم سے بھی اچھی کوکنگ جو ہے وہ چوہان صاحب کی ہے. یہ بات میں عورتوں کے ہاتھ میں اتنا جو ہے نا وہ ذائقہ نہیں ہوتا مردوں کی نسبت. اگر مرد کوکنگ سیکھ جائے, یہ بالکل ہسٹوریکل ہی نہیں, یہ فیکچوئل بات ہے پوری دنیا میں. گلوبل شیف زیادہ تر مرد ہوتے ہیں, یہ تو خیر ہے. مرد کے ہاتھ میں اگر مرد پیشن کے ساتھ جو ہے نا وہ کر رہا, عورت کا پرابلم تو کیا ہوتا ہے, عورت بیچاری ہاؤس وائف ہوتی ہے, وہ کیا کر رہی ہوتی ہے, وہ صبح میاں گیا
कारोबार थे जॉब पे, उसने उधर लगाई आपकी वॉशिंग मशीन, उधर 2 बच्चे 3 बच्चे खेल रहे हैं, वो किसी ने शूशू कर दी, किसी ने पॉटी कर दी, ठीक है ना जी, उधर सफाई कर रही होती है, उधर उसने पाटे साफ करने होते हैं जो सुबह नाश्ता किया होता है, साथ ही चूल्हे में जनाब उसे चढ़ाई होती है हांडी। हाँ, और हांडी में कैसा चढ़ाती है वो, ये भी सुन लें कि औरत ज़ात स्पेशली कान साथ फोन तो लगा होता आजकल, सुना ना, उस पे उसने टमाटर, प्याज, खड़े मसाले, पिसे मसाले, सब डाल दाल अगर बनानी है तो दाल, सब्जी बनानी है तो सब्जी, गोश्त बनाना है तो गोश्त, सारा कुछ पा के ना, तो लाया कुकर, तो चलो आगे कहानी सारी कुकर की होती है। तो वो इस तरह जायके नहीं निकलते, जायके का असूल है भी तो है ना। मुझे तो लगता है ये कोई भाभी को आपने को बहुत बड़ा डिस्क्लेमर दिया है, ये सारी औरतों को आप करके प्रेशर कुकर में क्या आसान काम करती हैं सारी खवातीन। ये मुना ये हकीकत है। नहीं, आप जाएं, हाउस वाइफ जितनी होती हैं जिनके 2-3 बच्चे होते हैं, वो ये आपके सामने पूरी एक्सेप्शंस होती है, जिंदा मिसाल एक्सेप्शंस होती है, लेकिन जब दिन के वक्त उन्होंने साथ सफाई करनी है, साथ उन्होंने बिस्तर शिस्तर सीधे करने हैं, साथ बच्चों को जनाब नाश्ता देने के बाद उनके भांडे और जनाब किचन डर्टी किचन है या सिंगल किचन है, उसमें जनाब उन्होंने अपने सारे मामलात करने हैं, साथ उन्होंने दोपहर की कुकिंग भी करनी है। तो आप अच्छे और जेंटलमैन हस्बैंड बनकर, जो अच्छे भाई होंगे, हस्बैंड्स होंगे या फादर्स होंगे, वो अपने खवातीन को बहुत अच्छी हाउस हेल्प देंगे ताकि वो ये सारे काम एक साथ उनको करने की नौबत ना अच्छा, एक चीज मैं और बताऊं, जो प्रोफेशनल कुक होता है, हाँ प्लीज, खैर मैं तो अपने आप को प्रोफेशनल कुक तक मैं अपने आप को समझता हूँ। क्यों? He's a very good cook. अच्छा, He's a very good cook. मैं अब He cooks really well. मैं अब घर की कुकिंग से निकल आया हूँ। पहले मैं था 1.5 किलो वाली कुकिंग पे, आई सी, वो होती है किचन की। हाँ, अब मैं हूँ 5 से लेके 12 किलो वाली कुकिंग पे, देग वाली। क्या बात है। मैंने देग का सामान 3-4 लाख रुपए का खुद लेके आज से 8-9 महीने पहले, बर्नर्स, देश के, देग के, कड़छे, टन हर जगह ठीक है जी। मैं उस एंगल में मेरा ख्याल है आजाद मसाला शुरू करें। एंगल से आपको बताऊं, जो कुकिंग है ना, जायके है, हाँ, वो बड़े ही सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ, बिल्कुल बड़े पेशेंस का काम है, स्टेप बाय स्टेप आपकी जनाब डिश की जो कुकिंग होती है ना, उसका प्रोसेस वो आगे चलता है। नहीं चले, वो तो बात समझ आ गई। मैं आपको इतनी बात, मतलब मैंने भी आपको बता दी, कन्फेस कर रहा हूँ कि ही इज अ वेरी गुड कुक। अच्छा, मैं खुद भी कुकिंग कर सकता हूँ, ऐसी इशू नहीं है, लेकिन जो बंदा बाहर रहता है, यानी घर से अवे फ्रॉम होम, बरतानिया में मेरा तकरीबन 2001 से 2006 तक, तो उसमें कुकिंग तो सीखनी पड़ गई। मुना, आप क्या कुक करती हैं या ईद कैसे सेलिब्रेट करती हैं? लास्ट ईद पर तो मुझे मालूम है कि आपने सेलिब्रेट नहीं की ड्यू टू डेथ ऑफ योर मदर, और वो बड़ा, मतलब अल्लाह ताला उनको ग़रीक़े रहमत करे, अल्लाह ताला उनको करवट कर नसीब करे, उनके लिए दुआएं हैं बेशुमार। आप ये बताएं कि इस ईद पर क्या कुर्बानी की और कुकिंग करती हैं आप खुद भी? हाँ, मैं अच्छा आपने ये छेड़ा मौजू, थैंक यू हसन, एक तो थैंक यू फॉर रिमेम्बरिंग माय मदर विद सच फॉन्डनेस, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। अभी भी इनफैक्ट जो ईद उल अज़हा है वो उनके बाद मेरी पहली है, तो बहरहाल लेकिन ये कि मैं भी बहुत अच्छी कुक हूँ और मैं बड़ा प्राउडली क्लेम करती हूँ। इसीलिए जब आप वो ख़वातीन के हवाले से वो कर रहे थे तो मैं ज़रूर सोच रही थी, मैंने कहा चौहान साहब ने हमें तो याद नहीं रखा, बाकी तो नौशीन ने भी, हसन ने भी बहुत तारीफ़ों के पुल बांधे हैं। मैंने ज़ाहिर है क्योंकि आई हैवंट टेस्टेड योर फूड, तो मैं इस बात पे नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर बुलाऊंगी सबको। तो मैं खैर बहुत अच्छी कुक हूँ और आई कुक वेल। मैं ज़ाहिर है मैं एक मल्टी टास्कर, मैं बड़ा प्राउडली कहती हूँ कि ख़वातीन होती हैं बिल्कुल, और वो जो मर्द सोच भी नहीं सकते ना, जो मर्द हजरात, विद ऑल रिस्पेक्ट टू देम, ज़ाहिर है हर किसी की अल्लाह ताला ने एक अलग सलाहियत रखी। ख़वातीन को अल्लाह ताला ने बनाया ही मल्टी टास्कर्स है। तो मेरे माशाल्लाह 2 बच्चे हैं, दोनों बहुत छोटी मेरी बेटियां हैं माशाल्लाह, उन बड़ी प्यारी है दोनों को भी, यस, हसन तो हैव मेट देम मल्टीपल टाइम्स, तो वो उन दोनों को भी मैं देखती हूँ, मैं अपना काम भी करती हूँ, ये सारा कुछ निपटा के मैं ऑफिस भी भागती हूँ, अच्छा, फिर वहां से वापस भी आती हूँ। लेकिन इन द मीन टाइम यस, कुकिंग एक बड़ा इस तरह की चीज है जो कि आप पेशेंस के साथ करें तो आप हर चीज का एक फ्लेवर आता है। अच्छा, तो मैं खुद भी बहुत अच्छी तो अच्छी कौन सी चीज आप कुक करती हैं, आप समझती हैं कि जो आप मास्टर हैं जिस चीज में, वो कुकिंग में क्या वो मीट से मुतल्लिका कौन सी डिश है? मैं आंखें बंद करके भी और सोते हुए भी बिरयानी बना सकती हूँ, और ऐसी बिरयानी जो कि आप कहते हैं ना कि मिलती नहीं है, नायाब होती है, कराची जिसका मेरा झगड़ा है घर में। हाँ बिल्कुल, पुलाव बिरयानी का तो झगड़ा नहीं। आपको पता है कि मेरी कुकिंग में, हाँ,
डब्बों के मसाले नहीं है हाँ अच्छा। और दड़ा मिर्च नहीं है। दड़ा मिर्च से मुझे इतनी नफरत है कि धड़ा मिर्च आप किसे कहते हैं? वो जो पिसी हुई ना, मोटी कुटी हुई। सुर्ख। ओके हाँ और डब्बों का मसाला, हाँ। नाम नहीं मैं लूंगा कंपनियों के, हाँ हाँ डब्बों का मसाला। हाँ। बिग नो। चौहान साहब देसी अब मसला सालों ये से है, जो है आपकी बात सही है। अब जब बिरयानी बनाते हैं ना, हाँ। मैं घर में पीटता हूँ, खुदा का वास्ता है अपने मसालों की बनाओ। हाँ बिल्कुल, ये जो डब्बा मंगवा लेते हो ना बाजार से, मैं मुत्तफिक हूँ आपसे। ओए होए होए होए, बिल्कुल। नीरा, कैंसर वो और तो अल्सर केमिकल है ना, वो तो हाँ, केमिकल है। सो वो तो केमिकल है। हल्दी बहुत येलो सी, हल्दी का नेचुरल कलर कभी भी इतना पीला नहीं होता जितना कि हम, मतलब वो तो अनफॉर्चुनेटली मसला है। और मैंने जायका भी पूछना किसी ये भी था कि चीज पे आप अपनी बिरयानी अपने मसालों से बनाती हो कि वो डब्बों का मसाला भी आप सारे साबुत गरम मसाले इस्तेमाल करती हूँ मैं। डब्बे का और- मसाला तो नहीं डालती? और नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, और लोग फिर मैं मानता हूँ कि आप अच्छी बिरयानी जब बनाती मैं मसाले बताती हूँ ना किसी को, मेरे पास एक हाउस हेल्प है, मैं उसे बोलती हूँ कि ये डाल दो, तो उसको थोड़ी देर सोचने में लगती है कि ये क्या चीज है। जायफल, हाँ, जायफल, जावित्री, मैं किसी को बोलूँ जावित्री, और जावित्री वही ऑरेंज सी होती है, मैं उसको बोलूँ, मैं कभी बोलूँ राई दाना, कभी मैं वो उसको बोलूँ अजवाइन, वो मुझे यूं देखती है कि ये क्या होती ये है। क्या होती है। फिर उसको कोई नहीं हो तो उसको 2-3 दफा लगता है कि एक जो है ना वो मसालों का बादशाह, एक मसालों की मलका है। हाँ जायफल जो है ना वो बादशाह, कोई शक नहीं, जावित्री जो है वो मलका है। कोई शक नहीं। इसके बगैर जायका। और फिर इनके बिल्कुल। साथ एक इनका जनाब वली अहद के तौर पे जनाब आपका बादियान फूल है। बादियान, बादियान बिल्कुल। ये बादियान का फूल और ये जायफल और जावित्री, ये तीनों ना हो तो जनाब आपका नहीं हो। बिल्कुल कोई अच्छा शक मैं अब देखिए बहुत ज्यादा हम डीप कुकिंग में चले गए हैं। हाँ। चौहान साहब अगर आपको कुक करना हो तो इमरान खान साहब के लिए क्या कुक मसाला। करेंगे? सियासी बात है। वो ना अगर आपको इमरान खान साहब के लिए कुक करना है, हाँ मतलब कीपिंग हिज पर्सनालिटी इन योर माइंड, आप उनके लिए क्या कुक वो करेंगे? ज्यादातर ठरकी है जो ना देसी घी में बने हुए देसी मुर्गी का, जी ठीक है ना, हमें पता है हम साथ देसी रहे हैं घी 17 साल, तो उनको देसी घी में देसी मुर्गी बना के भेजेंगे। खाना अच्छा। बनाना तो जनाब आपका, देखो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना गए तो जो अब्दुल्ला इब्न सलाम एक यहूदी राहिब थे, उन्होंने पहली दफ़ा जब उनको सुना ना तो वो तकरीर फरमा रहे थे नबी पाक के, ऐ लोगो एक अल्लाह की इबादत करो, नमाज पढ़ो, खाना खिलाओ और अपने ज़ेरे नगी लोगों की ख्याल करो, अपने गुलामों की। अब खाना खिलाना ये नहीं कि गरीबों को खाना खिलाओ, जी बिल्कुल। खाना खिलाओ। खाना खिलाना नमाज के बराबर का एक अल्लाह पाक ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से उसका वस्फ बयान किया कि लोगों को, अपने इर्द गिर्द के लोगों को। तो खाना खिलाने में बानी तहरीक के हिसाब से 100 दुश्मनी होगी, उनको खाना अच्छा खिलाएंगे। चल अच्छी बात है मोना, देसी मुर्गी में देसी मुर्गा, देसी घी में भुना हुआ देसी मुर्गा। अच्छा आपने अगर फील्ड मार्शल साहब को कुछ खिलाना हो तो क्या खिलाएंगे? फील्ड मार्शल साहब को मैंने कुछ खिलाना हो तो एक अच्छा, मैं थोड़ा ना लोगों की वो भी कंसिडरेट मैं हूँ इस मामले में। मतलब एक तो हमारे देसी खाने हैं ना, मैं थाई और ये पैन एशियन कुकिंग भी मैं बहुत अच्छी करती हूँ। अच्छा वाओ। लेकिन ये है कि और मैं जो जिन से मैं इंस्पिरेशंस ड्रॉ करती हूँ वो सारे या तो कोई थाई कुक होगा या कोई मतलब वहाँ कोई जापानीज कुक होगा। मैं कोई पाकिस्तानी किसी भी बंदे से इंस्पायर होकर ये सब नहीं बनाती। तो मैं इस बारे में ख्याल रखती हूँ कि अगला बंदा किस चीज़ का सेंसिटिव है ना। अब आई डोंट नो, फील्ड मार्शल साहब लुक्स माशाल्लाह फिट टू मी, तो क्या उनको हम खिलाएंगे? निहारी। निहारी हाँ, क्योंकि निहारी थोड़े मटन में या बीफ में या चिकन में? बीफ अच्छी होती है निहारी। अच्छा। बीफ इज गुड। और वो बहुत कम, मतलब अक्सर वो लोग खा सकते हैं निहारी। थोड़ा मैं उन लोगों को अपने गेस्ट को सर्व करती हूँ जिनका मुझे पता हो अच्छा, मैं एक सवाल पूछता हूँ। हेल्थ रिलेटेड इशू। अच्छा नहीं, अभी एक क्वेश्चन मैं अगर मैं नौशीन से पूछ लूं तो फिर उसके बाद आपके। वो मुझसे नौशीन, रेसिपी वो अगर आपने खाना पकाना हो शफी जान साहब के लिए तो क्या पकाए? मैं उनके लिए काबली पुलाव। गुड काबली वन। पुलाव। हाँ, हाँ काबली पुलाव। और आपने अगर कुछ पकाना हो मरियम नवाज के लिए तो आप क्या पकाएंगे? कस्टर्ड। डाइटिंग कर रही है, फ्रूट वाला सही बात कस्टर्ड। है। वो डाइटिंग कर रही है तो हल्का फुल्का। बहुत बड़ा पसंद है। अच्छा। हाँ, पता नहीं पूरा निहारी के 2 मसाले बताओ जिनके बगैर निहारी बनती नहीं है। एक बड़ा जीरा और जायफल जावित्री भी मैं डालती हूँ। 2 मसाले ऐसे हैं, बल्कि 3। सौंफ एक ठीक बताया, उन 3 में से 2 और हैं जिनके बगैर निहारी बन ही नहीं सकती। मैं वो बता रही हूँ जो मैं खुद हाँ, डालती हूँ। हाँ, साबुत धनिया। डलने को तो बहुत कुछ तो डलता है। बहुत कुछ डाल सकते हैं ना। हाँ। एक होती है पिपली। हाँ, पीपली वो जरा काली मिर्च का होता है, वो नहीं, वो मैं नहीं डालती। हाँ, वो इतनी सी length, काली मिर्च 1 टाइप इंच होती है। उसकी चौड़ाई होती है, बिल्कुल पतली सी है। Yes, yes, पिपली और सूंड और सौंफ,
सौंठ is ginger, अदरक से ginger, हाँ सौंठ कहते हैं। ये तीन मिला के इनको पीस के आखिर में डाला जाता है जब आप आटा डालने लगते हैं जनाब, घोल के उस वक्त डाला जाता है, उससे पहले नहीं। वो अगर आप नहीं 3 दिन डालते तो निहारी का तस्वुर ही नहीं है। तो मोना, अब आपको मेरी बात समझ आई कि जनाब ही इज अ मास्टर शेफ, और ये मास्टर शेफ है, वो देखें कि वो cooking बता show रहे इनको हैं करना कि चाहिए। जो थिकनेस से पहले आपने वो मसाला डालना है, उसको थिक करने छोड़ने को, थिक करने से पहले निहारी की आपने उड़ाना। शुरू में नहीं डालना, शुरू में डालोगे सारी निहारी खराब नहीं, शुरू में नहीं, एंड में, वो एंड जब में भी आपने डलता है। गोश्त को गला लिया, ठीक है ना जी, उसका ऑयल सारा भाई ऊपर हम आ मान गया। गए आपको, आपने जो पीपली बताई है ये बड़ी एक रेयर चीज है, बहुत, बल्कि मिलती कम है। मैं इसके मुतबादिल में काली मिर्च डाल देती हूँ, बहुत रेयर मिलती है। काली मिर्च का अल्टरनेट नहीं है पिपली। हाँ नहीं, मेरा ख्याल से हम बहुत ज्यादा खाने की बातें करें, ऑल्दो कि अब देखिए, मैंने तो सवाल मैंने चेंज भी किया, लेकिन चौहान से वापस लेकर आ गए। अच्छा, अगर आपने नवाज शरीफ साहब के लिए कुछ बनाना है तो क्या बनाएंगे जी? यार नवाज शरीफ साहब खाने पीने वाले आदमी है। आलू गोश्त की कम से कम वो कुछ 6 से 10 स्टाइल के आलू गोश्त खाते हैं। अच्छा जी, ठीक है ना। वजह उसकी ये है कि छांगला गली में जो उनका फार्म हाउस है उसके बिल्कुल साथ ही मेरे कजन का फार्म हाउस था। ठीक है ना। तो जब ये 2013, 14, 15, 16 में जब टन टन की आवाजें आती थी ना पहाड़ों में, जब देग की टन होती है ना तो कुछ ज्यादा ही टन टन फैलती है। ठीक है। आप यहाँ बैठ के देग की टन टन करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा आपका 100-200 मीटर तक जाएगी। पहाड़ में जो ना जब होती है तो वो मीलों मील तक जा रही होती है। वो जब टन टन होती थी ना तो मेरे कजन का जो है ना लुक आफ्टर करने वाला जो केयर टेकर, वो कहता था हम समझ जाते थे कि नवाज शरीफ फैमिली आई हुई है, देख पक रही है। अच्छा, अब वो बताता ये था कि 1.5 पाव की जनाब उनकी एक बोटी होती थी। ठीक है, 1.5 पाव की। और आलू गोश्त की कम से कम 8 से 10 किस्में हैं जो नवाज शरीफ साहब मुख्तलिफ चेंज करके वो खाने के शौकीन है। तो आलू गोश्त उनकी सबसे पसंदीदा एक डिश है। भज्जे के पाए भी बड़े मशहूर होते हैं। भज्जे के पाए तो पाए है ना, पाए तो एक अलग चीज है ना, लेकिन गोश्त उसका जायका निकालना, फिर वो आप लोग कहोगे यार अब आप उस पे आ गए। अच्छा चले, अच्छा मोना, आलू गोश्त लाए। अच्छा मोना, अगर आपने बिलावल भुट्टो जरदारी को कुछ खिलाया तो जिस तरह वो डाइटिंग कर रहे हैं, जिस तरह उनकी जो अब ये देख लें कि स्मार्टनेस, एक मतलब मोटापे से एकदम वो पेंसिल स्लिम हो चुके हैं। बिल्कुल। तो ये उसको देखते हुए आप उनके लिए क्या कुक करेंगे? अच्छा, मैं कोई उनके लिए पैन एशियन चीज ही बनाऊंगी, क्योंकि मेरा अपना अंदाजा है वो वजीर खारजा भी रहे हैं और वो थोड़ा मतलब ऑक्सफोर्ड वगैरह में पढ़ते रहे हैं, ऑक्सफोर्ड वगैरह में, तो उनका एक थोड़ा वहाँ इंटरनेशनली एक्सपोजर है। आई एम श्योर उनको इंटरनेशनल कोई कुजीन्स वगैरह का शौक होगा। तो मैं वो उस बंदे को खिलाना चाहती हूँ जो कि जिसको समझ भी आए कि वो क्या खा रहा है। अक्सर उसमें कोकोनट मिल्क वगैरह इस्तेमाल होता है या कोई ग्रीन पेस्ट या रेड पेस्ट इस्तेमाल होता है। वो भी बाय द वे मैं खुद बनाती हूँ, शैलेट्स कहते हैं। कोकोनट मिल्क ना आप खुद निकालती हैं? कोकोनट मिल्क खुद निकालना बहुत बड़ा अजाब है। मैं कल मैंने निकाल के पिया। वो बहुत मुश्किल है। हाँ, बहुत बड़ा और जबरदस्ती बच्चों को पिलाया, पीते नहीं थे। वो है बड़ा हेल्दी वैसे जी। अच्छा, तो मैं उस बंदे को पिलाऊं जिसको कोई समझ भी आए क्या खा रहा है। जो है वो सवाल करना चाहें? हाँ, मैं सवाल करना चाहूंगी। मैं सवाल मेरे तो थोड़े से सियासी होंगे, थोड़े से गैर सियासी अंदाज में आई थिंक होने चाहिए। अच्छा, मैं जब छोटी थी तो हमने देखा कि ईरान वॉर शुरू हुई, ईरान अमेरिका वॉर, और अनफॉर्चुनेटली ईरान में तो ईद का वैसा समा नहीं था जैसा होना चाहिए था। अब मैं ये जानना चाहूंगी, ईद के बाद हम उम्मीद करते हैं कि ये जंग खत्म हो जाएगी इस खित्ते से, दुनिया बहुत प्रेडिक्ट कर रही है। मैं चाहूंगी आप लोग भी अपने तजुर्बे से मुझे ये बताएं कि क्या दुनिया कितनी चेंज हो जाएगी, क्योंकि बहुत से लोग कह रहे हैं ना, जैसे अमेरिका ने वो अहदाफ जो सेट किए थे वो अचीव किए बगैर निकल जाएगा तो वो उसकी सुपर पावर नहीं रहेगी, वो सिर्फ नहीं कहलाएगा। आपको क्या लगता है कि क्या चेंज आएगा आफ्टर ईद? अच्छा, कि कोई जियो पॉलिटिक्स में कोई चेंज आए, लेकिन मुझे तो काफी हद तक इस वक्त वो जो हरमुज पे खास तौर पर सूरत हाल है वो स्टेटस को ही लग रही है। कि वो बार बार कह रहे हैं कि हम फिर मतलब बड़े करीब आ रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन सी बढ़ती जा रही है, ऐसा लग रहा है कि हम दोबारा जंग की तरफ जा सकते हैं, और वो वाले बयानात हैं। स्टेटस को ही मुझे लग रहा है, आई थिंक शायद डायरेक्ट जंग शुरू ना हो, और यही हमारे लिए एक बहुत बड़ा सेविंग ग्रेस होगा कि वो जो डायरेक्ट मिसाइल और वो सारा सिलसिला जो था,
لیکن مجھے بائی اینڈ لارج لگتا ہے کہ شاید, اور وہ جو خاص طور پر رجیم چینج والی بات ہے وہ تو اس سے کافی پہلے پیچھے ہٹ چکے ہیں. وہ تو پہلے پیچھے, وہ تو کہتے ہیں ہم نے کر دی ہے رجیم چینج. انہوں نے عوام کو بلایا, آئیں آپ نکلیں رجیم چینج کریں. الٹا عوام اور زیادہ آپ کو پتہ ہے پرو ہو گئی ایران کی. تو وہ تو آئی تھنک وہ بڑا واضح طور پر امریکہ کو خود بھی نظر آ گیا ہے, ان کی اتنی پینیٹریشن ہے وہاں ایران میں بھی. آپ کو کیا اتنا چینج نظر نہیں آ رہا؟ نو آنیسٹلی. حسن آپ کو؟ دیکھیں حالات تو یقینی طور پر تبدیل ہوئے ہیں ایران کے اندر. اب اگر ہم جس طرح دیکھیں تو ریہیبلیٹیشن کا پروسیس سٹارٹ ہے. ڈسٹرکشن ہوئی تھی, ڈسٹرکشن کے بعد اب ریہیبلیٹیشن چل رہی ہے. مذاکرات کے حوالے سے جو پاکستان کی ایفرٹس ہیں, عید کے بعد مجھے دونوں ممالک اسلام آباد دوبارہ آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اور مجھے تو اللہ تعالیٰ کے دروازے سے امید ہے کہ دنیا میں امن کا جو پیغام ہے, ایک مستقل جنگ بندی بٹوین یو ایس اینڈ ایران, اس کی ایک تاریخ نئی رقم ہوگی پاکستان سے, اور پاکستان کا نام تاریخ کے اندر سنہری حروف سے لکھا جائے گا. اور فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر اور پرائم منسٹر محمد شہباز شریف کا جو رول ہے اس کو دنیا دہائیوں تک یاد رکھے گی. گڈ, اگر یہ ہو جاتے تو اٹس بگ تھنگ. چوہان صاحب آپ کچھ کہیں گے اس پہ؟ ٹھیک بات کی ہے حسن نے بھی اور مونا نے بھی, دونوں نے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کا کیا ہوگا, پاکستان کا کیا ہوگا. واقعی دیکھا جائے تو جو فیوچر کے حالات ہیں اس میں تو پاکستان کے لیے بڑا ہی ایک جسے کہتے ہیں کہ برائٹ قسم کا پاکستان کا فیوچر. اگر یہ چیزیں ہو جاتی ہیں کہ آپ کا امن معاہدہ ہو گیا, چیزیں اسٹریم لائن ہوگی, ٹھنڈ پروگرام چلا گیا جناب بہترین, تو اس میں تو آپ کی صورتحال یہ ہے کہ خلیجی ممالک کے اندر ریہیبلیٹیشن سٹارٹ ہونی ہے, ایران کے اندر ریہیبلیٹیشن سٹارٹ ہونی ہے, سعودی عرب نے اپنے سروائیول کی جنگ دفاعی حوالے سے, خلیجی ممالک نے دفاعی حوالے سے کچھ فیصلے کرنے ہیں, کچھ فائدے کرنے ہیں, اس میں پاکستان کی گڈی چڑھے گی. پاکستان کے انشاءاللہ معاملات, پاکستان کی پھر ایک جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وہ جو 200 ایروناٹیکل مائلز کے جناب فاصلے تک ہر ملک کی جو سمندری جناب آپ کی اسپیس ہوتی ہے وہ اس کی آنرشپ میں ہوتی ہے. اس میں اب جو آئل اور گیس کے حوالے سے جو ایکسپلوریشن ہونے لگی ہے, اگر یہ پراپر طریقے سے چیزیں ہو جاتی ہیں اور ہمیں نہ چھیڑا گیا, مجھے پتا ہے جو میں اپنی یہ کوئی کنسپائریسی تھیوری نہیں ہے, یہ ساری چیزیں ٹھنڈی ہوں گی پاکستان کے خلاف. عالمی طاقتوں کی ڈیپ سٹیٹس ایک نیا محاذ کھولیں گی. کیوں کہ عالمی طاقتوں کی اور صہیونی طاقتوں کا یہ ایجنڈا ہے کہ ایٹمی پاور پاکستان کو سٹیبل نہیں ہونے دینا. یہ کوئی کنسپائریسی تھیوری یا ڈپریسو جناب قسم کی تھیوری نہیں ہے, یہ ریالٹی ہے. اچھا, ایک اگر آپ دونوں کی اجازت ہو, نوشین, حسن, چوہان صاحب آپ سے میرا اتفاق نہیں ہوا, سچی بات ہے, کبھی بات ہونے کا ان آل دیز ایئرز. پروگرام میں بھی آپ 9 مئی کے بعد میرے ساتھ آئے, لیکن اس کے بعد نہیں. یہ جو آپ نے کہا کہ یہ یہودی لابی ہے, یہ پاکستان کو اسٹیبل نہیں ہونے دے گی, میں فرینکلی آپ سے کیونکہ ذرا فیس ٹو فیس پہلی دفعہ ہی ملی ہوں تو کیمرے پہ یہ بات کری ہوں کہ چلیں آف دا کیمرہ ہم کریں, کہ آپ کو لگتا ہے کہ ان کے اعلی کار پی ٹی آئی یا عمران خان یہ پہلے سے تھے؟ اگر تھے تو آپ کو کیوں نہیں ریئلائز ہوا؟ آپ نے کتنے سال گزارے ہیں ان کے ساتھ؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کا اصل چہرہ تو اپریل 2022 سے سامنے آیا. اچھا, اس سے پہلے نہیں؟ آپ اس سے پہلے جب ہم ان سے بیٹھتے تھے, ان کے ساتھ کھاتے پیتے تھے, اور اسپیشلی 2016, 17, 18 پناما کا جو ہم تقریباً ہر دوسرے دن جناب لیڈرشپ کی میٹنگ اور ترجمانوں کی میٹنگ میں ہم بنی گالا ہوتے تھے. بالکل اس میں ان کا پوائنٹ آف ویو بانی تحریک انصاف کا بڑا مختلف ہوتا تھا, پرو پاکستان, پرو فوج, پرو ISI. ٹھیک ہے جی, یہ اپریل 2022 سے ان کا چہرہ سامنے آیا. یہ جو میں آپ کو اپنا تجربہ بتاؤں, جو ماننی چاہیے چیزیں, لانچ کیا ہوا تھا, وقت کا انتظار تھا کہ کب ان سے ہم نے کام لینے ہیں. بنیادی طور پر 4 سے 5 کام ان سے لینے تھے. ٹھیک ہے جی, زیڈ گولڈ سمتھ اور جناب جمایا گولڈ سمتھ کے ذریعے سے جو ان کے پیچھے اسرائیلی نیٹ ورک تھا, ایک لے لیا کشمیر والا. ٹھیک ہے جی, قضیہ ہی پاک کر دیا جانا مودی کے اور اس کے احمد شاہ کے ذریعے سے. ٹھیک ہے نا جی, اس پہ یہ باقاعدہ مودی کا, ٹرمپ کا اور ان کی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ یہ ساری چیزیں ہوئیں. انہوں نے اپنا کشمیر واپس لے لیا. ٹھیک ہے جی, تو شادی تو ان کی 90 کی دہائی میں کشمیر کے بعد ان کا اگلا تھا ایٹمی پروگرام. کامران شاہد کے پروگرام کا کلپ آپ ڈیلی سنتے ہیں, ہم لوگ میڈیا پرسن ہیں. میرے سامنے 3 دفعہ, جس طرح میں اور آپ بیٹھے ہیں, بیچ میں ٹیبل ہے اور میں بالکل اپوزٹ بیٹھا ہوں, 3 دفعہ میٹنگ ہو رہی ہے. اچھا,
तीनों दफा बानी तहरीक इंसाफ ने हमारा जहन तैयार किया, ये 2017-18 की बात है। अच्छा, और क्या? फिर एक दफा इक्तदार मिलने के बाद वज़ीर आज़म की हैसियत से, हाँ, यार देखें अगर ये कश्मीर का मसला सॉर्ट आउट हो जाए, जैसे वो मुंह बना के ना अपना स्पॉट सा, तो फिर एटमी प्रोग्राम की कोई जरूरत नहीं है। ये तो उन्होंने किसी इंटरव्यू में भी बात की थी। 80-90 अरब रुपए में अगर चीजें हो जाए, हाँ, क्या था? अच्छा, 90 अरब रुपए या अरब डॉलर? डॉलर। अब अगला एजेंडा था एटमी प्रोग्राम रोल बैक करना। ओ, तीसरा था इजराइल को तस्लीम करना। अब जुल्फी बुखारी मेरा भाई है, मैं उसकी बड़ी इज्जत करता हूँ, उसकी फैमिली के साथ मेरा रिलेशन है, अभी भी अच्छा ताल्लुक है आपका, ठीक है ना जी। लेकिन ये हकीकत है। अच्छा, जुल्फी बुखारी की सपोर्ट के साथ पहली दफा पासपोर्ट, पाकिस्तान का पहला पासपोर्ट इजराइल के लिए जनाब इनके दौर में जारी हुआ, ठीक है ना, इनके दौर में। वो कहते हैं इससे पहले भी जो बैकडोर चैनल्स डिप्लोमेसी मुशर्रफ के दौर में, देवबंदी मौलवी होता था जना, वो शर्फिया का, वो पता नहीं क्या नाम होता रहता था, वो कहते हैं वो एक खातून भी कोई अनीला के क्या नाम है, वो कहते हैं, ठीक है, वो तो इनके दौर में ही है। नहीं, बट ऐसे कि वो उनकी तस्वीर कई पीएमएलएन के लोगों के साथ असल जो कहानी हुई ना, अब आप सुन लें, अवाम भी सुन लें। हमारी जनाब आसमा कदीर जनाब पिंडी की हैं, हाँ, हम जानते हैं अच्छी तरह जी। एग्जैक्ट वजीर आजम बनने के 1 महीने बाद इन्होंने मार्केट का भाव, आप ताश खेलते हैं ना, रंग खेलते हैं जना, तो वो मार्केट का भाव चेक करना से पता है, फेंकते हैं जना कि मार्केट का भाव, मार्केट का भाव चेक करने के लिए इन्होंने आसमा कदीर से आधे घंटे की तकरीर कर, वो भी पता है, वो इजराइल के, हाँ, अच्छा ठीक है, हाँ। मैंने एक हिंदुओं को सिर्फ जनाब चैलेंज किया, तुम बुतों को पूछने वाले हो और गाय का दूध जनाब पेशाब पीने वाले हो, मुझे उतार दिया। हाँ, मैंने जंग के माहौल के अंदर कहा, जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तकब्बुर और गरूर सिर्फ अल्लाह को जनाब वो हकदार है, लेकिन दुश्मन के साथ लड़ाई में मुसलमान गरूर और तकब्बुर कर सकता है, ये प्रॉपर, ये शरीयत है। तो मैंने, जंग हो रही है, 27 फरवरी को हमारे पे हमला हुआ 2019, मैंने एक लीडर और देखे ना, मुझे उतार दिया, आसमा कदीर को क्यों नहीं उतारा? अच्छा, ये मैं बताना चाह रहा हूँ ना, मैंने पूरा जो तस्वीर बांधी है। एमएनए को तो उतार नहीं सकते आप, कहां से उतारते? भाई रिजाइन लेते हैं। अच्छा, रिजाइन ले उनसे। उसने इतनी बड़ी बात, आज उन पे बाकायदा केस करता रहता है, आज तक उसने रिजाइन नहीं दिया ना। सुन लो, आपने सवाल पूछा है। हाँ, आपने 26 करोड़ पाकिस्तानियों का जो सबसे सेंसिटिव इशू है जी, इजराइल, उसको तस्लीम करना, यहूदियों की आपने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस तारीफें की, इजराइल की तारीफें की, बहुत गलत था, बिल्कुल जाहिर है, आपने रिजाइन क्यों नहीं लिया? क्यों नहीं लिया? आपने खुद उसको लॉन्च किया। उस बंदी को जी। देखिए ना, नवाज शरीफ साहब ने, एक हाजी परवेज साहब थे रावलपिंडी के, उनकी चीटिंग वाला मामला हुआ था, तो उन्होंने, हाजी परवेज साहब एमएनए थे, उसे इस्तीफा ले लिया। तो इस्तीफा तो लिया जा सकता है इलेक्टेड आदमी से, ये तो सिलेक्टेड थी, ये तो खवातीन पर थी, तो उनसे तो इस्तीफा लिया जा सकता था, आई बिलीव, और वो कह देते तो उस पर वो लेकिन वो कोई उनकी कोई ना कोई पार्टी की ओहदेदार थी, लेकिन नहीं लिया ना, फिर क्या बात कर रही है, ऐसे मैंने बन गई, वाकई ऐसे मैंने बन गई, ऐसे मैंने बन गई। एमएनए तो काफी सारी, एमएनए ऐसे नहीं बनता ना, एमएनए खवातीन की नशिस्त के ऊपर जो एमएनए बनती है खातून, उसकी कोई अहमियत होती है ना। बहुत सी ऐसी वर्कर्स हैं जो कि आज भी उनको एमएनए वगैरह नहीं बनाया हुआ। खैर वो जैसे नादिया है, उनके साथ जी, हमारा वक्त थोड़ा सा है तो टाइट है, तो आप 2-3 सवाल जो करने हैं करें। अच्छा, रैपिड फायर करें। रैपिड फायर, अच्छा सही है। हाँ, वो मैं चाहूंगी कि रैपिड फायर की तरह रैपिड ही आंसर। अच्छा, जैसे चौहान साहब ने जहाँ छोड़ा था, फिर दूसरी नई डिबेट हो गई पाकिस्तान के फ्यूचर के हवाले से। मैंने जियो पॉलिटिक्स के फ्यूचर के हवाले से आप लोगों से पूछा, पाकिस्तान के फ्यूचर के हवाले से, ऑल्दो कि हमने जो है वो अपनी सफारती और दिफाई बड़ी कामयाबियां समेटी हैं, और इस वक्त हमारी बल्ले बल्ले भी हो रही है, जो कि होनी भी चाहिए। हमने अपने से 5 गुना बड़े जो हमारा दुश्मन था उसको ज़ेर किया, और ऐसा ज़ेर किया कि अब वो हमसे ताल्लुकात की बातें करता है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि हम माशी मैदान में, अब आज बहुत, पहले भी खैर बहुत अच्छे नहीं थे, आज बहुत ही हमारे हालात पतले हैं, तो हम माशी मैदान में कब बुनियानुल मरसूस बनेंगे? बहुत अच्छा सवाल है नौशीन, और मैं तो कहूंगी ये मेरी दुखती रग है, आवाम की भी दुखती रग है, बिल्कुल। और वाकई देखें, हम यही चाहते हैं कि जो मुआशी, जो जितनी बैनुल-अक़वामी कामयाबियां हमने अपने नाम की हैं, उसका कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शन मुआशी सतह पर नजर आना चाहिए, वरना आवाम की पूछने में बिल्कुल बजाय है, हक बजाने पे, कि वो कहें कि ये सारा कुछ कर लिया, हमारी इतनी वाह वाह हो रही है। ऐसे ऐसे कैपिटल्स में दुनिया के पाकिस्तान का नाम और फील्ड मार्शल का, शहबाज शरीफ का लिया जा रहा है, जो जिन ममालिक के नाम हमें भी नहीं पता। मतलब लैटिन अमेरिका के ऐसे मुल्क ममालिक हैं जिनके न्यूज चैनल्स पे आजकल ये चलता है, ये फ्लैश होता है, हाँ, इमेजिन इस तरह की कंट्रीज है। सेंटिडिमिगो के अंदर वो मुझे बता रहे थे कि जी वो सुबह डेली आई तो सामने फील्ड मार्शल की तस्वीर लगी हुई है,
اور وہ مطلب ظاہری بات ہے کہ وہاں پر لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ پاکستان کو میں بالکل فرینک بول رہی ہوں, میں نے کئی سارے افریقن ممالک ہیں, یہ جنوبی امریکہ کے نام بھی نہیں سنے تھے. میں نے کہا یہ کیا ہے, کہتے ہیں اٹس اے کنٹری, اور وہاں پر یہ ان کی نیوز میں, یہ بلیٹن میں, ان کے اخبارات میں, ہر جگہ یہ شائع ہو رہا ہے. تو عام عوام کا بہرحال یہ پوچھنے کا حق ہے ہمیں کیا ملا اس کے بدلے. دیکھیں the fact remains, بالکل ایک بات ماننی پڑے گی کہ جو بین الاقوامی اضافہ ہے وہ 40-45% ہوا ہے خام تیل کی قیمتوں میں, ہمیں 65% تک اضافہ منتقل کیا گیا ہے. تو یعنی کہ یہ کلیئر بات ہے, مطلب بیسک میتھس ہے. آپ 65 کو 45 سے مائنس کریں, 20% اضافہ ہم پہ اوپر بالکل وکھرا. یہ وہ پیسے ہیں, یہ وہ رقم جو ہے وہ اپنی بیسکلی حکومت اپنی جو ہے وہ انکم جنریٹ کر رہی ہے, جو کہ اس ماحول کے اندر نہیں جنریٹ کرنی چاہیے. کریکٹ. یہ کون سا برائٹ مائنڈ ہے؟ چوہان صاحب آپ بتائیں, بچپن سے سنتی آ رہی ہوں کشکول توڑ دیں, کیوں نہیں ٹوٹ رہا یہ کشکول ہمارے اب اس اسٹیشن پہ جس پہ ہم آ چکے ہیں دنیا میں, اب تو ٹوٹ جانا چاہیے. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ ٹھیک ہے ہم جانا ایک دفاعی حوالے سے ہم نے اپنا نام بنوایا ہے, معاشی حوالے سے ہمیں اپنا نام بنوانا پڑے گا. دیکھو میں منسٹر رہا ہوں, میں 2 دفعہ حکومتوں میں رہا ہوں, میں نے یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں, 7 میں نے منسٹریل عہدے ایکسرسائز کیے ہیں. جب تک پاکستان کی اکانومی کو اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں کریں گے اور آئی ایم ایف کے چنگل سے آپ نہیں نکلیں گے, آئی ایم ایف کو آپ چھوڑیں, جان چھوڑائیں. وہ کب جان چھوڑائیں گے؟ جب آپ کا بیلنس آف پیمنٹ اور بیلنس آف ٹریڈ جناب آپ سرپلس میں ہوگا. ٹھیک ہے جی, آپ کی برآمدات جناب بوسٹ اپ ہوں گی اور آپ کی درآمدات کو آپ نے جناب گرپ کیا ہوگا. ٹھیک ہے, اور آپ کی زراعت, صنعت, تجارت یہ ساری کی ساری اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوگی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کب ہم جا کے سفر سٹارٹ کریں گے. تو سر یہی تو نہیں ہو رہا, پچھلے 70 سال ہو گئے. بنیادی میں بتاتا ہوں آپ کو, نااہل لوگ ہیں, نااہل منسٹرز ہیں. اب ایک صرف آپ کے وزیر اعظم نے جناب اس ایسے ملک کے اندر کے جو ہر طرف سے گمبھیر مسائل میں گھرا ہو, اکیلا ایک چیف منسٹر یا پرائم منسٹر جو ہے نا وہ سارے مسائل حل نہیں کر پاتا. عمران خان بھی بات کر رہے تھے, ٹھیک ہے نا, آپ کے جو منسٹرز ہیں وہ کہتے ہیں مین ایٹ دا ٹاپ میٹرز, منسٹرز کوئی فرق نہیں پڑتا. منسٹرز آپ نے چن کے ایسے لگانے ہیں کہ جو کیپیبل ہوں, پروفیشنٹ ہوں, ایفیشینٹ ہوں. میں نے دیکھا ہے نا, تجربے سے بھی گزرے. آپ لگ سکتے ہیں چوہان صاحب ابھی سنیں ایز اے ایڈوائزر لگ سکتا ہوں, معاون خصوصی اور ایڈوائزر لگ سکتا ہے. آپ استحکام پارٹی میں تو ہے نا, نان الیکٹڈ لگ سکتا ہے پر منسٹر نہیں لگ سکتا. آپ کیا کریں گے ایسا ریولیوشنری جو یہ لوگ نہیں کر پا رہے؟ اگر آپ کو لگا, میں نے وزیر جیل خانہ جات چلائی ہے. آج آپ کے پروگرام کے اندر میں آپ کو بتا دوں, رحیم یار خان سے لے کے اٹک تک آپ کی 43 جیلیں ہیں, 28,000 ملازمین اور افسران ہیں. آپ ابھی اپنا کیمرہ مین بھجوا دیں رحیم یار خان سے لے کے اٹک تک. صحیح ہوا. اگر پیروں کی طرح آئی جی پنجاب سے لے کے اور آپ کے وارڈر نے پیروں کی طرح چوم کے فیاض الحسن چوہان اور تذکرہ نہ کیا, میں سیاست بھی چھوڑ دوں گا, میں سکری بھی چھوڑ. مطلب وہ آپ کو اتنا پسند کرتے تھے؟ ہاں پسند نہیں, برا, اچھا ڈرتے تھے آپ سے؟ نہیں سن دو, میں نے ریولیوشنری کام کیا, 1.25 سال اصلاحات کی ہیں جی. اچھا اصلاحات 1.25 سال کے اندر وہ اصلاحات اور ان کے کام کیے جو میرے سے پہلے 10 سال لگاتار شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے وہ نہیں کر سکے, اور 77 سال تک کوئی بندہ ان کے وہ مسائل حل نہیں کر سکتا. ان کی تنخواہیں, ان کے پے اسکیل, ان کی جناب فیسلٹیز, ان کے معاملات جن پہ ہاتھ نہیں کوئی ڈالتا تھا. کیوں؟ جیل خانہ جات میں تنگ کروں گا چوہان صاحب کو, ڈی ایم جی گروپ کے انڈر ہے, ڈی ایم جی گروپ کے انڈر ہے, اچھا ہوم ڈپارٹمنٹ کے انڈر ہے. جی جی, ہوم ڈپارٹمنٹ آپ کا ڈی ایم جی گروپ ہے, بیوروکریٹس ہے. جی جی, وہ جیل خانہ جات کو پھلنے پھولنے نہیں دیتے. ہم نے 1.25 سال کے اندر پرفارمنس دی. ہم نے اطلاعات کا جو ڈپارٹمنٹ چلایا, آج تک میرے اوپر کرپشن کا کوئی الزام نہیں ہے. میں 1.25 سال میں نا نقدہ کوکا کی تحریک پہ ناچا ہوں. 1.25 سالوں میں نیب سنے میں بڑی کھل کھلا کے نیب, آئی ایس آئی, ایم آئی, ایف آئی اے ساروں نے میری 7 منسٹریوں کی جناب کھنگال کے رکھ دیا. اچھا, کہ ایک 4 آنے کا کرپشن کو نکالے, نہیں نکال سکے. اس کی وجہ پتہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جناب ان کے چیف منسٹر سردار عثمان بزدار تھے, تو ان کے چیف منسٹر رہے ہیں عثمان بزدار, یہ ان کی کپتانی کے اندر کھیلتے رہے ہیں. یہ دیکھیں چوہان صاحب, دیکھیں سردار عثمان بزدار کے کھلاڑی تھے, اور یہ وہ چیز تو جہاں سے ڈسکشن سٹارٹ ہوئی, اب مجھے ٹھیک ہو گئی. دیکھیں کیپٹن جو آپ کا تھا اس کا نام کیا تھا؟ اس کا نام سردار شیر شاہ سوری کیا وزیر اگر پلاس میرا
कॉन्वर्सेशन को समेटते हैं आई गेस के लेकिन मैं एक चीज बताऊं आपको, देखो उस्मान बुजदार साहब बहुत नाइस आदमी है। आपके कैप्टन थे ना? मैं अपना तो कम से कम कॉन्वर्सेशन को समेटते हैं क्योंकि हम बहुत लंबी कॉन्वर्सेशन चलेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि शायद पाकिस्तान की तरक्की के लिए हम सबको इंडिविजुअली बेहतर होने की ज़रूरत है, तो शायद हम इसमें कोई हिस्सा डाल सकें। और उम्मीद करते हैं व्यूवर्स आपको हमारे गेस्ट के साथ आज ईद के जो मोमेंट हैं जिसमें हमने सियासी बातें बड़े गैर सियासी अंदाज में की वो पसंद आई होंगी। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया।